عسلامة مرحبا بكم في ليميسيون تاعكم برومو كود لايف. كالعادة يحضر معنا نيلسون جمعيدي. نيلسون بونجور. Bonjour tout le monde. نحب نشكركم اللي تتبعوا فينا خاطر فوزيت دو بلوز ان بلو نومبرو وهكا علاش قاعدين نشوفوا شنو هي التساؤلات تاع العباد الكل باش نعرفوا شنو المشاكل اللي قاعدين تلقاو باش نحاولوا نجاوبوكم عليها ومن بعد اون اتاك بالطبيعه لو فيف دي سوجي اللي هما الماتشوات على شنو ننصحوكم باش تلعبوا ونعطيكم دي ستاتيستيك اكسيتيرا. الحاجه اللي الاغلبيه نتاع العباد قاعده تتساءل عليها هي سي لي بوين دو فونت. لي بوين دو فونت راهم قاعدين يمشيوا يعني قاعده تمشي وتكثر في موجوده تو برومو كود براتيكمون في برشا بلايص تدخلوا على الباج نتاعنا برومو كود تلقاو في كل ولايه وين بالضبط موجود لي بوين دو فونت نتاعنا. اللي يحب يل سو ديبلاس، اللي ما يحبش سو ديبلاس كالعاده عنده l'application Sobflows. C'est une application très très simple à utiliser. شخصيا je l'utilise beaucoup خاطر تبدا من دارك عندك كونيكسيون بتليفونك تك تك تبعث تاخذ الفوشر نتاعك وتدخل على السيت كيف سي اون ابليكاسيون اللي يلزم تصير فيها فيريفيكاسيون. الفيريفيكاسيون تري رابيد، تبعث بطاقه التعريف نتاعك وصوره بالبطاقه التعريف نتاعك وتصير الفيريفيكاسيون وتنجم تبدا تلعب على روحك. دونك هذه البارونتيز الاولى على نقاط البيع وعلى على سوبفلوس. حاجه ثانيه اللي قاعدين برشا عباد تتسائل والحقيقه من حقكم هو باش تسالوا عليها، مي يلزمكم تعرفوا كي تلعب يفو فيغ بيان اتونسيون. اللي يلعبوا الناس الكل يفو فيغ بيان اتونسيون ما بين تلعب 1 اكس 2 ولا 1 اكس ولا اللي تحب عليه ولا ريست اوف ماتش. راهو ريست اوف ماتش هي لعبت انت ريست اوف ماتش في دقيقه 60 حطيت اكس، يعني في 30 دقيقه اللي مازالوا راهو الماتش شوفها بتاع عادل. راهو ريست اوف ماتش اللي بقى من الماتش كو سوا لعبت في 70 دقيقه في 60 في 10 دقائق راهو يفو فيغ اتونسيون الفوق مكتوبه ريست اوف ماتش. دونك هذه يلزمكم تركزوا عليها لو ماكسيموم خاطر جاونا برشا وقالوا لنا لا ربحت وما لقيتش فلوسي. لا راهو كي باش تربح باش تلقى فلوسك هذيك حتى حد ما نحيها لك، مي يفو فيغ اتونسيون. اللي قاعدين يجيونا التساؤلات على الحكايه هذيا سي حكايه ريست اوف ماتش. دونك ريست اوف ماتش سي وقتاش انت لعبت بقيه المباراه سينا برشا لو ريست دو ماتش. اوكي يعني انت لعبت اللعبه انا وانت لعبت تشوفها 2، يلزم ليكيب يعني اللي موجوده في 2 هي اللي تماركي واللي تربح في 30 دقيقه اللي بقات. يعني سي تري تري سامبل. ديجا حكينا عليها قبل ونزيدوا نزيدوا نفكروا ما يسالش ما فما حتى مشكل. دونك يفو فيغ تري اتونسيون وكيما كنت نقول لكم راهو كي باش تربح باش تلقى فلوسك وحتى حد ما نحيها لك. اي فوالا يعني نحن امورنا كل واضحه. دونك نسكروا البارونتيز. الجمعه هذيا ما فماش بطولات اوروبيه، حتى البطوله التونسيه واقفه. دونك فما دي ماتش اميكو، فما الناشيونال ليغ جديده ذي اون اوروب، وفما تصفيات كاس افريقيا والمنتخب التونسي هو اللي يلعب. دونك نتعمقوا اكثر في المباريات هذوما ونحكيوا عليهم بلوز اون ديتاي. كما كنت نقول لكم باش نبداو نحكيو على المباريات تاع المنتخب التونسي على تصفيات كاس افريقيا اللي جاي. المنتخب التونسي اللي موجود في المجموعه فيها النيجر فيها سوازيلندا وفيها مصر. ابريوري هي تكون مجموعه سهله وزاد سهلت بارابور لتونس على خاطر الماتش الاول كونتر مصر ربحناه في راتس 1-0. قبل ما ندخل نعطي كلكو ستاتستيك على المنتخب التونسي وعلى المنتخب سوازيلندا نحب ناخذ لافي نتاعك نيلسون كونسيرنون لا تونيزي. Un petit déjà, tu as bien regardé les matchs de la Tunisie lors de la Coupe du Monde? Oui, j'ai vu les matchs dans la Coupe du Monde de la Tunisie. J'étais un peu déçu par rapport et pas la qualité tactique parce qu'ils ont fait de bons matchs et je pense toujours c'est des erreurs et parfois amateurs de quelques joueurs. Surtout contre la Belgique. Surtout contre la Belgique et les dernières 5 minutes contre l'Angleterre. Donc, je pense que c'est une bonne chose de savoir les erreurs pour changer maintenant avec un nouvel entraîneur. Le plus important, c'est de يعرف الأخطاء نتاعو. Et moi, je pense que aussi le plus important, c'est de connaître ses points forts et ses points faibles. Moi, je pense que la Tunisie n'avait pas les moyens de franchir le deuxième tour. يعني تونس بالمجموعه اللي كان فيها في كاس العالم ما كانش عندها الامكانيات باش تعدى الحقيقه. ميم سي وقفنا لانجلتير بوندون 90 دقيقه، تعرفوا شنو صار في الماتش اكسيتيرا، الفرص اللي جا المنتخب لانجلتير. اي لا تونيزي كي ريفوزي لو جو اوسي كونت لانجلتير، رفضت اللعب تونس يعني قاعت البرا. هذه بارونتيز تاع الكوب دي موند نسكروها ونبداو نخموا على جاي. سكي نوز امبورت ماتنون سي لي ماتش ا فينير. نيلسون باش نعطيكم كلكو ستاتيستيك على الماتشوات نتاع على الماتشوات السابقين تاع المنتخب التونسي. لازمك تعرفوا اللي في الخمسه المباريات اللي تعداو في الكاليفيكاسيون تاع المنتخب التونسي، المنتخب التونسي ربح الاربعه.
اوكي وفي 4 ماتشات ما قبل حتى بونتو دونك سي تري بون ديفونس les 5 derniers matchs de qualification on a encaissé il y a 4 matchs où on n'a pas encaissé de but et on a gagné 4 matchs sur 5 sur 5 donc هذا يعطيك un avantage المنتخب التونسي par rapport المنتخب سوازيلندا المنتخب التونسي في توا sur 18 matchs ما خسرش 17 يعني sur 18 matchs n'a pas perdu 17 matchs donc هذا كل يعطي des avantages المنتخب التونسي المنتخب سوازيلندا اللي في الاربع مباريات الاخرانيين قبل اقل من 2.5 بوت يعني اندر 2.5 بوت اللي يلعب ينجم يلعب على الحكايه هذه دونك هذا الكل يخلي المنتخب التونسي يكون هو فافوري بارابور سوازيلندا même si c'est un match en déplacement Nelson l'équipe nationale de Tunisie est plus armée à gagner en Swaziland et pour bonifier surtout on a gagné contre l'Égypte maintenant il faut aller chercher un résultat et pour pouvoir assurer la qualification le plus tôt possible. Oui, il faudra marquer beaucoup de buts comme ça la qualification ça sera beaucoup plus facile. Exactement. Personnellement, je parie pour une victoire de la Tunisie. Moi aussi, et avec beaucoup de buts aussi. Avec beaucoup de buts. Moi, une victoire de la Tunisie à l'extérieur pour le premier match de Fawzi Benzarti, cote 1,90, c'est une cote mortelle. Surtout que le Fawzi Benzarti, notre entraîneur national, il est réputé pour aller de l'avant. Ouais. Il attaque, il presse très haut, les latéraux attaquent beaucoup. Donc تونس باش تمشي لقدام بالطبيعه يلزم ان سيغتان اكيليبر في اللعبه مي نتصور تونس باش تربح سوازيلندا. في المجموعه نتاعنا تاع تونس مباراه مصر والنيجر. L'Égypte qui reste sur une Coupe du Monde catastrophique. Ouais. Et ils ont changé de d'entraîneur. C'est qui maintenant l'entraîneur? C'est Aguirre, c'est un entraîneur mexicain-espagnol. Et il n'a pas des expériences au niveau international. Et il a entraîné au Mexique et en Espagne, mais pas aussi ailleurs. Donc, ça, c'est un grand défi pour lui. C'est un défi, exactement. Ouais. L'Égypte qui reste sur les 10 derniers matchs n'a pas gagné 9 matchs. Donc, 9 derniers matchs sans gagner. 9 مباريات اللي تعداو نتاع مصر que ce soit في الكوب دو موند ولا لي ماتش اميكو اللي صاروا قبل الكوب دو موند مصر ما ربحتش في ال9 ماتشات الاخرانيين هذايا نفكروا اخر ماتش ربحته مصر الدغني ماتش كا غاني ليجيبت سيتي كونتر الكونغو تفكروها بنالتي 94 صلاح اللي رشح المنتخب المصري لكاس العالم سور لي ريزولتا دونك منتخب مصري سما عنده دي انديفيدواليتي عندك صلاح عندك النني عندك تريزيجيه قدام اكسيتيرا je pense pas que Salah il va jouer ce match-là. Il va être oui, il a des problèmes avec la fédération donc je pense pas qu'il va jouer. Et donc, en tout cas, ils sont en bonne équipe, mais je ne pense pas. Moi, écoute, les statistiques montrent que l'Égypte n'est pas armée pour gagner, mais c'est un match à domicile. Les Égyptiens à domicile sont redoutables. Ouais. Ils ont une très grande tradition. Les Coupes d'Afrique, c'est le pays qui a gagné le plus de Coupes d'Afrique. Donc, mais cette équipe-là, elle encaisse beaucoup de buts. Sur les 10 derniers matchs, elle a encaissé des buts sur tous les matchs sauf un, donc des clean sheets. Donc c'est une équipe يعني شوف les chiffres يوريو اللي مصر ماهيش في التوب نتاع الفورمه نتاعها 9 ماتشات الاخرين ما ربحتهمش قاعده تقبل في ال10 مباريات الاخرين قبلت فيهم اهداف هذا الكل يوري اللي مصر هذوما يعني لي شيفر الارقام توري اللي مصر ماهيش في التوب نتاعها ماهيش فافوري برشا مي شخصيا moi personnellement je vois l'Égypte gagner parce que l'Égypte ne peut pas se permettre de ne pas se qualifier dans une Coupe d'Afrique. L'Égypte a perdu son premier match contre la Tunisie, donc ils doivent se racheter à domicile. Masr, بالنسبة ليا باش تربح cote 1,40, même si le Niger reste sur une bonne forme, parce que le Niger, sur les 3 derniers matchs, elle a gagné 2 et on a fait un match nul. هذا القوس نسكروا تاع مجموعة المنتخب التونسي. On va parler d'un autre groupe, le groupe B. حبيت نحكي شوية على المنتخبات نحن يعني اللي قرب المعظم مصر المغرب etc. Donc il y a Maroc, Malawi. Le Maroc qui reste sur une bonne lancée après sa Coupe du Monde. Le Maroc qui a laissé Hervé Renard, ou plutôt Hervé Renard a décidé de rester. Ouais. Parce que même s'il a eu beaucoup de prépositions de cette équipe. Il n'a pas lâché le Maroc. Ouais. Il n'a pas lâché le Maroc. Le Maroc, même si Coupe du Monde d'un point de vue comptable, خسرت مع البرتغال وخسرت مع اسبانيا، ما عدت يعني كوب دي موند خشينا برشا ولعبات كل تحكي على المغرب، ما خسرتش سامحني الماتش الاخراني خسر ضد ايران son premier match.
في الكاليفيكاسيون تاع نعطيو شويه ارقام على في التصفيات كاس افريقيا. المغرب n'a pas perdu يعني في ثلاث يعني في 20 ديرني ماتش ما خسر كان في ثلاثه يعني 17 ماتش على 20 ما خسرتهمش المغرب. دونك عندها تراديسيون كيف لو ماروك une coupe d'Afrique sans le Maroc ça n'a pas de goût. Le Maroc son premier match l'a perdu contre le Cameroun à l'extérieur. Donc le Maroc doit se racheter à domicile contre Malawi. Malawi اللي ماهيش المنتخب c'est pas le grand c'est pas une grande équipe مش منتخب القوي. والمغرب زاد في ماتشاتها 6 ماتشات الاخرانيين يعني صاروا اكثر من اوفر 2.5 يعني صاروا 3 اهداف. دونك نحكي على الكاليفيكاسيون. دونك شي تنجم تكون مباراه مفتوحه فيها اهداف. نتصور المنتخب المغربي باش يفوز اكثر من هدف فارق. Il peut gagner plus qu'un but d'écart le Maroc à domicile. Oui, le Malawi c'est pas une équipe forte en défense donc je pense que si. Oui. Exact. Donc 1,85 et le cote handicap -1 que Promocote vous propose. L'autre match du groupe les îles Comores contre le Cameroun. Bon, c'est le match le plus déséquilibré. Cameroun qui a une très grande tradition, même si l'état de forme du Cameroun ces derniers matchs n'ont pas été assez rassurants. Mais les îles Comores n'ont pas gagné ces 15 derniers matchs. Les îles Comores encaissent un but au moins les 6 derniers matchs. La question c'est pas qui va gagner, c'est combien de buts le Cameroun va marquer. Et puis ça reste du football hein. Même si, mais bon نحن قاعدين نعطيكم في ارقام. Les îles Comores قلت لكم ما ربحتش في ال 15 مباراة الاخرانيين. Les îles Comores قبلت بونتو في الخمسه ماتشات الاخرانيين في كل ماتش لعبته في الخمسه هذوما قبلت فيهم هدف. Et في الكاليفيكاسيون ماهيش قاعد et ne marque pas aussi. Elle encaisse mais elle ne marque pas. Donc هوني موازين القوى كما كنت تقول ماهيش اكيليبري برشا. رشح فوز منتخب الكاميرون يعني واحد ما يخوش برشا ريسك يقول هانديكاب وكل شيء. ابخي تو سا ريست ان ماتش على الاكستيريور ما تعرفش شنو نجم يصير في لي ماتش هذوما. دونك انتصار الكاميرون 1.60 شو داكور افيك مو. دونك هذوما 4 ماتش حبينا نحكيو عليهم نعطيو ارقام عليهم ديتايي. نتعداو توا فما البطوله جديده اون اوروب يعني السيستم تبدل في اوروبا ما عادش فما يعني دي ماتش اميكو. فما بطوله يعني اون ليغ مجموعات وعلى تقعد سور 2 ans تتلعب. ويعني تعاون المنتخبات اللي تحب يعني ما عادش فما دي ماتش اميكو. لي ماتش اميكو ولاو سو فورم دو كومبيتيسيون اللي اسمها ناشونال اوروبيان ليغ حاجه هكا. نيلسون tu veux parler de oui, la France contre les Pays-Bas contre l'Inde et donc la France ils viennent de gagner la Coupe du Monde. Ils sont sur un nuage. Oui, et ils sont bien à faire ça parce qu'ils sont une très bonne équipe et toujours des joueurs et moins de 25, 26. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, mais avec la qualité des joueurs, ils devraient jouer mieux que ça. Même s'ils ont gagné la Coupe du Monde. Après il y a 2 styles d'entraîneurs. Il y a le style de Deschamps يعني نوعي المدربين كيما ديشان اللي باش يقول لك la fin يعني في الاخر شنو tu retiens quoi انت في الاخر tu retiens le résultat انا هزيت كاس العالم. فما شكون دي زونترينور اخرين كيما غوارديولا كيما بيلسا اللي يقول لك لو بو جو لو سبيكتاكل ا بارتير دو ذاك خاطر انت جمهور شو باش تعطيه ماكش تلعب 10 تالي تماركي بونتو سور كورنير اوكي هزيت مي شنو لي زيموسيون كو تو ديجاجي من الربح هذاك. دونك فما 2 ستيل دونترينور ديشان يمشي مي افيك اون بارلي بكري في الاوف على الكاليتي دي جوار تاع ليكيب دو فرانس كي تشوف ديمبيلي تشوف غريزمان تشوف مبابي تشوف كل بوجبا في الوسط tu devrais jouer mieux que ça je pense. Oui je pense qu'ils sont pensés gagner la Coupe du Monde avant des joueurs bon ils ont gagné quand même mais l'histoire va retenir le gagnant toujours on retient le gagnant exactement. Griezmann كنا نحكيو زاد قبيله على الكورس au Ballon d'Or. Moi je pense que si bien Messi il est toujours pour moi et pour les Argentins et pour une bonne partie du monde les meilleurs joueurs de l'histoire. Il y a des personnes qui disent les meilleurs joueurs des dernières 10 années. Et pour toi c'est de l'histoire. Pour toi c'est soit Maradona soit Messi. Donc c'est Maradona, ouais. Et donc je pense que Griezmann il méritait d'être dans les 3 premiers joueurs. Et moi ce que je pense c'est que on peut pas donner un prix individuel dans un sport collectif. Ouais. Ça c'est le business. Ça c'est le business, c'est le marketing. Vous avez vu l'interview de Luis, Philippe Luis
فيليب لويس قال البالون دور شنو بالون دور كاين الدنيا انت البالون دور تعطيه لو ميور جوار ولا ما يهمنيش فيه هز ما هزش لو ميور جوار لو بلوز انفلونس ميسي tu lui donnes chaque année le ballon d'or et ciao مي بون التوا ولات البالون دور شكون هز كوب دو موند شكون لعب شكون هز تشامبيونز ليغ شكون هز بطوله مي سا ريست دو بيزنس Modric a gagné l'UEFA le meilleur joueur en Europe, c'est mérité. Et si on pense c'est qui a gagné le plus, était le plus dans l'influence des jeux, je pense que Modric et puis Modric il a gagné la Champions, il a gagné, il est en finale de Coupe du Monde. Oui. Donc ça... Et il a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde aussi. Donc je pense que ça va. L'agent de Cristiano Ronaldo n'a pas aimé. نسكروا القوس تاع البالون دور وكل نرجعوا للريتورن ماتش نيلسون à ton avis Je pense que c'est un très bon match le Pays-Bas qui n'ont pas classifié à la Coupe du Monde et la France qui vient de gagner un bon Coupe du Monde, c'était de bonne qualité de jeu. Mais je pense qu'il va être très ouvert le match. Les deux équipes ils vont jouer en attaque pour gagner, juste pour se montrer. Et il y a beaucoup de joueurs qui doivent se montrer pour jouer. Donc tu penses que les deux équipes peuvent marquer? Oui, ils vont marquer tous les deux. Mais je pense que la France c'est les favoris pour moi. Donc كما كان قال لكم نيلسون تنجموا تلعبوا سواء فرنسا باش تربح سواء جول يعني les deux équipes marquent soit vous les combinez يعني فرنسا تربح ou les deux équipes marquent يعني يوفا 3-2 يوفا 2-1 فهمت donc c'est comme vous voulez نحن les codes qu'on vous propose ces promo codes c'est des codes très variés تنجموا تلعبوا donc فرنسا تنجموا تلعبوا جول تنجموا تلعبوا ميتان يوفا اكس الماتش يوفا 2 c'est des codes très variés ومن بعد نتوما تدخلوا vous cliquez يعني sur le match تلقاو plus d'une centaine de codes disponibles وانتوما العبوا mais Nelson قال لكم جول et on verra après. Ouais, on a le Portugal-Italie aussi. C'est un classique. C'est un classique, des matchs très fermés. Les deux équipes ils jouent en défense. Je ne sais pas s'il y aura des buts dans ce match. Il y a une nouvelle génération en Italie. Une nouvelle génération. Mancini il a convoqué que des jeunes maintenant. Il a laissé Bonucci et Chiellini, je pense. Non, Chiellini pas encore parce que Chiellini il a pris sa retraite, mais il pense à revenir. Donc Bonucci c'est lui le leader maintenant en défense, mais il sera entouré de jeunes parce que Mancini il veut. C'est un match officiel, ok, mais يحب يجرب يحب يشوف الروح جديدة المنتخب الإيطالي joue en Italie ou au Portugal? Et il joue à Portugal. Portugal. Cristiano il sera de la partie? Je pense pas. Donc, non, mais je pense que c'est le moment pour beaucoup de pays dans le monde de convoquer de nouveaux joueurs, une nouvelle génération. On va parler aussi de l'Argentine qui joue le mercredi contre la Colombie. Et il n'y a que des jeunes joueurs. Ils ne sont pas convoqués les historiques de l'Argentine, sauf Romero, le gardien. Et après, tous des nouveaux joueurs. Et Messi, il a pris un break. Oui, jusqu'à. On va parler de l'Argentine, Nelson. Donc mais pour toi, ce match pour moi, c'est Portugal qui va gagner. Sûr. Oui. On ne peut pas assurer mettre Portugal ou match nul. Et je pense au match nul, oui, parce que ça va être très fermé. Mais je pense que l'Italie, c'est une nouvelle équipe et les joueurs ne se connaissent pas. Mais le Portugal vient de faire un Coupe du Monde acceptable. اوكي دونك نتابعوا نيلسون اللي يرشح البرتغال باش تفوز على المنتخب الايطالي même sans Cristiano Ronaldo peut-être. Donc on verra bien. On parle un peu de l'Argentine. Oui, l'Argentine va jouer contre la Colombie. Il y a beaucoup de fans d'Argentine. Oui, oui. Et donc on attend. Ça fait longtemps qu'on attendait une nouvelle génération de joueurs. Et je pense que c'est le moment. Les historiques, la plupart, ils ont quitté l'équipe nationale. Ça reste que Messi, Di Maria et peut-être Agüero. Et donc on a une équipe nationale tout moins de 24, 25. C'est qui le coach maintenant? Et maintenant on n'a pas un coach, on a quelqu'un qui a pris l'intérinat, et c'est Scaloni, ancien joueur de La Coruña. C'est un bon entraîneur, mais il n'a pas d'expérience. On attend s'il va être Pekerman, Martino, on a des bons entraîneurs aussi qui veulent prendre l'équipe nationale. Mais pour le moment, on n'a que des joueurs. Donc, on a des bons joueurs comme Pavon de Boca Juniors, Palacio de River Plate. Oui, mais c'est pas le top. C'est pas le top, ouais.
c'est pas encore ça. Mais l'Argentine, c'est une nouvelle génération, donc ils doivent. Donc on joue contre la Colombie qui n'a pas un entraîneur aujourd'hui et Peckerman il a quitté. Mais ils sont des bons joueurs comme James, Falcao. Le match il est en Argentine? Non, ils vont jouer aux États-Unis. Aux États-Unis. Moi, je parie pour une victoire de la Colombie. Moi, je pense que mon cœur, ils disent que l'Argentine il va gagner. Laisse ton cœur de côté. Non, avec l'Argentine, je ne peux pas, je ne peux jamais. Avec mon club River Plate de l'Argentine et l'équipe nationale d'Argentine, je pense qu'ils vont... River Plate, ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler. Ils vont être champions de la Coupe américaine. On connaît Boca Juniors. Donc, tu ne veux pas te mouiller dans ce match. Non. Moi, je mise pour une victoire de la Colombie ou à la X, mais l'Argentine m'a avec la nouvelle génération, meilleur entraîneur, etc. Et pas de pression au moins, pas de pression du résultat. Il y a le fils de Cholo Simeone, c'est notre attaquant. Il est encore jeune. Ouais. Donc voilà Nelson, هكا نكونوا يعني عملنا دورة حول القارات. On a fait un tour dans tous les continents, شوية en Europe, en Amérique latine, en Afrique. ركزنا برشا على المنتخب التونسي والمجموعة نتاعو حسب دي شيفر دي ستاتستيك اللي مديناهم لكم. ان شاء الله نكونوا فدناكم. نشكركم اللي تابعتونا الكل. ما علينا كان نقول لكم بطبيعه يخرج لكم الكوبون غانيون هوني اي نحن ما علينا كان نقول لكم on se retrouve la semaine prochaine pour reparler des championnats européens والبطوله التونسيه وحتى الشامبيونز ليج مباراه مهمه جدا بين الترجي والإيطوال في ربع نهائي الشامبيونز ليج. دونك ما علينا كان نقول لكم à très vite et à la semaine prochaine. Bye bye.